The Seladang R2 is specially designed to handle rough terrain well, particularly in palm oil plantation fields, regardless of the weather and road conditions. Seladang R2 is made with a reliable mini-tractor diesel engine, 2 cylinders, 4-stroke 35 HP, and 2,242 cc of displacement. The undercarriage front and rear axle with technical transfer from Japan. The special feature fits the tough and rugged usage. During the monsoon season, the road surface of the plantation field is easily damaged by heavy machinery and becomes impassable. But this is not a problem for the Seladang R2. When Seladang R2's 4x4 transmission is in operation, whether it's raining, stormy, wet, dry, slippery, narrow, hard, or bumpy, it can easily maneuver its way through these situations. Furthermore, the Seladang R2's hydraulic arm roll system can directly hook loaded buckets from the ground onto the truck chassis. The bucket of the Seladang R2 is well balanced and sturdy. It can load up to a maximum of 3 tons of palm oil fruit clusters. With this powerful mechanism and huge loading capacity, the Seladang R2 helps to transport loaded buckets more efficiently, thus allowing more bins on site available for extra loading. The Seladang R2, your best partner in the estate. We hereby introduce our brand new 4x4 agriculture multi-purpose truck, Seladang R3, your best partner in the palm oil plantation field. Seladang R3 is equipped with a 65 HP diesel engine, 4 cylinders with an engine displacement of 2,672 cc, power steering, and a hydraulic brake system, which is servo-assisted. With all these features, Seladang R3 can maneuver better on any rough terrain, with a wheelbase measuring 11.5 feet and a bucket size measuring 11 feet in length by 6.5 feet in width and 2 feet in height. Seladang R3 can load up to 5,000 kilograms at any one time. With a higher HP and a larger bucket size, Seladang R3 does not only function as your favorite tipper with a higher loading capacity, you can also alternatively modify it to an arm roll or a scissor jack tipper to suit your various demands from time to time. Seladang R2 direka khas untuk tujuan permukaan kasar atau tidak rata, terutamanya di ladang kelapa sawit, sama ada cuaca baik atau buruk. Basah, kering, becak, keras dan berlekuk, atau sempit dan berliku-liku, Seladang R2 sentiasa mudah dan senang dikendalikan, biar apa jua keadaan jalan. Pengangkutan yang stabil dan kukuh memberikan keupayaan untuk memuatkan tandan buah kelapa sawit ke tahap maksimum, iaitu 3 tan. Seladang R2 diperlengkapi dengan enjin diesel traktor mini yang boleh dipercayai, 2 buah silinder, 4 strok yang menghasilkan 35 HP dan sesaran 2,242 cc. Ganda roda depan dan belakang Seladang R2 menggunakan kemahiran teknikal dari Jepun. Ia dihasilkan khususnya untuk perjalanan lancar di atas permukaan yang kasar dan tidak rata. Pada setiap musim monsun, jalan di kawasan perladangan biasanya rosak akibat laluan jentera berat dan tidak sesuai untuk kebanyakan kenderaan. Tetapi dengan adanya Seladang R2 4x4, tiada lagi sebarang masalah pengangkutan. Dengan lancaran 4x4, perjalanan yang berlumpur, berbukit, becak, licin dan curam,
bukanlah lagi halangan. Seladang R2 boleh. Dengan sistem pergerakan hidrolik, tong yang diisi penuh boleh dicangkuk dari atas tanah dan menyingsing ke atas chassis kenderaan. Dengan adanya sistem ini, bilangan tong di tapak boleh ditambah untuk pemuatan yang lebih. Seladang R2, rakan sejati anda di ladang. Kami memperkenalkan Seladang R3, jentera pertanian serbaguna 4x4 yang terbaru untuk ladang kelapa sawit. Seladang R3 dilengkapi dengan 65 HP enjin diesel, 4 silinder yang menghasilkan sesaran 2,672 cc, power steering dan sistem brake hidrolik yang disokong oleh servo. Semua ini memberikan Seladang R3 kelebihan untuk bergerak mudah dan lebih lancar apa jua keadaan jalan, sama ada basah, kering, becak, keras, berlekuk, sempit atau berliku-liku. Dengan base roda yang berukuran 11.5 kaki dan baket yang berukuran 11 kaki panjang, 6.5 kaki lebar dan 2 kaki tinggi, Seladang R3 boleh membawa muatan maksimum sehingga 5,000 kilogram. Dengan HP yang lebih tinggi dan baket yang lebih besar, Seladang R3 dapat memenuhi kehendak pengguna untuk pengangkutan muatan yang lebih tinggi. Selain digunakan sebagai tipper, Seladang R3 juga boleh diubah suai menjadi arm roll ataupun scissor jack tipper.